3, 2, 1. Isang sako ng patatas. Hugas-hugas na ng mga insan ko yan. Labas na nila yung dirty water. Lagay na sila ulit purified water na yan. Galing kanal. No problem, cutting-cutting na sila yan. Cutting-cutting na. Wow. Wow, cutting-cutting na yan. Wow, sobra na dami. Cutting. Tinatamad na sila, kaya ganyan ang cut. Okay. Nahugas na yung patatas. Wow, sobra na beautiful ang patatas. Apat na sila buwat yan, sobra na bigat. Yan, nalagay na sila sa wakas. Malinis na tubig. Hindi, ay mukha, okay, malinis na yan. Lagay na sila masala. Guys, sa video na to, sobrang dami na spices. Hindi ko alam ilang beses kayo tatayin yan. Yan na guys, yung potato. Naging mashed potato na. Yan na guys. Lagay na sila, used water from kanina. My God. Wala na akong masabi yan, oh my God. Wala na ako masabi yan. They are using the water and reusing it again. Dami na masala. Sobra na madami spices. Mekas na natito ko yan. More masala. More masala. Bencho, dami na masala. More masala sa tomato. More masala. Salt na yan. Salt na yan. Takpan na nila yan. Yan na yung tomato. Wow. Mekos na ni Tito ko yan. Mekos na ni Tito ko yan from deep. Tomato sauce na yan, guys. Yan, nasunog niya. Kinambinato niya na lang na ganun. Yan, nalagay niya na yung tubig galing. Hindi na tubig yan. Oil na yan, Mr. Nobody. Yan na, guys. Sobra na daming masala. Diretso ka talaga CR after mo kain yan. Automatic. Sili na yan, guys. Diretso palengke, wala na hugas-hugas sa sili. Tapon na agad sa lagayan. Para na sila papakain sa aso. Okay, mekos na nila yung tomato sauce. Yan na. More masala again. More masala. Sobra na dami masala. More masala. Sobra na dami yan. Mekos na ulit ni Tito ko yan. More masala. Sobra na dami masala, bencho. More masala. Mekos na ni Tito ko yan. Tama na sa masala, please lang. More, oh my God, salt na yan. More salt. Oh my God. Mekos na ni Tito ko yan. Mukha na tayo yung pagkain yan. More masala, bencho. Dami na masala yan. Yan, sige nga, hindi kayo mapapasiyar sa dami na masala. Spices yan. Masala means spices. Masala means spices. More masala. Bencho, ano na yan? Parang masala na lahat yan ah. Diyos ko. More masala. Okay, hugas-hugas na sila kamay yan. Sa loob ng pagkain. Ano na yan? Hindi ko din alam. Fresh milk? Yan na. Labas-labas na nila yung oil. Labas-labas na nila yung oil yan. Yan. Lipat na sila yan. Lipat na yan. Mall na lipat. Lipat na nila tomato sauce sa patatas, mashed potato. Liquidated mashed potato, mekos na ni Tito ko yan. Mekos yun yan. Rich in flavor, sobra na masala yan. After mo kumain kina Tito ko yan, diretso ka na hospital or toilet. Siguro sa toilet, magtatagal ka na 2 oras. Yan na guys, harina na yan. Lagyan na nila purified water. Sana all purified na yan. Mekos yan na gamit ang kanyang kamay. I am sorry guys. Mekos yan na gamit ang malinis niya na kamay yan. Hugas na siya kamay. Mekos niya na ulit yan. Suntok niya na yan. Minamasahe niya na yung harina. Yan na guys. After the harina, yan na.